Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ahad ini kita bisa berkumpul kembali di majelis tahsin online Gak Gaji Gak Asik ya. Tentunya insyaallah kita akan coba bertalaki bersama Ustaz kita, Ustaz Rudini. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga Allah ridhai majelis ini dan semoga Allah mudahkan, berikan kelancaran dalam acara ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti dengan baik. Selanjutnya Anda serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Alhamdulillah, sahabat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, dan tentunya mudah-mudahan selalu ya kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita, merezekikan kepada kita keistiqomahan dalam hati kita, terus berbuat baik dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda atau rutinitas kita di malam Ahad, Sabtu malam Ahad tentunya, yaitu kita mencoba ya membaca Al-Quran, mencoba untuk memperbaiki bacaan kita dan terus berusaha untuk memperbaiki apa yang sering terjadi atau sering kesalahan kesalahan yang sering terjadi. Baik, sahabatku yang baik rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sudah ada nomornya ya. Bu Nuning, Bu Rita, Bu Mi, terus Bu Samini, terus Bu Sartina, Bu Ise, terus Bu Kana, terus Bu Sumini, terus Bang Andi mungkin terakhir insyaallah. Baik, silakan Bu Nuning duluan, sebutkan hancanya. Assalamualaikum ya Ustaz. Surat An-Nazi'at Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nazi'at Silakan. 24 Ustaz. Oh iya, silakan. A'udzu Dzalika la'ibratan liman Ustaz. Baik, syukran. Iya, Ustaz. Baik, Berita Rahayu, silakan. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tebalkan to-nya. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Jin ayat pertama Ustaz. Ya, silakan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ulang. Rob Ulang dari mana, Ustaz? ittakhadha. Ulang dari awal. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha dzadzu. Enggak, ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna zonanna allattaqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Baik, ulang. Lanta bukan latta. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Lanta bukan latta. Iya, Ustaz. Wa anna zonanna ulang, Ustaz. Wa anna zonanna Bu, lanta bukan latta. Allan taku ya Ustaz ya. Ya, Allan taku gitu Ustaz. Iya. Ya. Allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalum minal insi Ustaz. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birija ya, birija. Wa annahu kana rijalum rijanya panjang. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna Tidak panjang, Bu. birija. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udun. Insi, tidak panjang sinya, jangan insi ya, bukan begitu. Oh iya, Sinya ada panjang, ya ada enggak ada ya. Yes. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqo. Minal jinni jangan panjang. Ini tidak panjang. Ulang dari mana Ustaz? Minal jinni. Ini tidak panjang. Ya'uduna birojalim Ya'uduna birojalim Birija bukan biro. Ya'uduna birijalim
ya'udzuna birijalim minal jinni Ini tidak panjang. Ini tidak panjang. Minal jinni fazaduhum rohaqo gitu nih Ustaz. Ya, Wa annahum zannu kama zonantum allayya ba'asallahu ahada. baik, cukup. Ya Ustaz, syukran Ustaz. Madnya konsistenkan, jangan yang itu panjang, ini agak pendek. Iya Ustaz. Ya, 2 harokat Masih itu 2 belajar, Ustaz. harokat. Iya, anak tahu masih belajar, semua juga masih belajar. Iya Ustaz, Ya, mudah-mudahan jadi bisa konsistenkan 2 dikonsisten. harokat. Ya, kemarin sudah dicontohkan 2 harokat ya. Ya Ustaz. Terus dilatih insya Allah. Iya Ustaz. Baik, Syukran silakan Ustaz. Bu Afwan, silakan Bu Fatmi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya surat At-Tariq. wabarakatuh. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Mari kita sudah belajar mad yang far'i. Oh, yang Mad panjang. far'i Lebih yang panjang disebabkan karena 6. hamzah. Yang kemarin tuh Ya. Ustaz. Iya, tikmanya lebih panjang daripada 2 harokat. Oh. Khuliqa min ma'in dafiq. Jangan habiskan inda. Kalau inda ditekan hidungnya maka diam dia. Ikhfa itu masih ada celah. Khuliqa min ma'in da. Inda, bukan inda. Oh, inda. Khuliqa min ma'in dafiq. Coba sebut inda itu ambil pencet hidung. Nah, itu habis namanya. Oh. Itu habis namanya, itu enggak boleh. Indafiq. Itu sudah. Khuliqa min ma'in. Masih ada keluar. Kalau habis itu namanya. Enggak boleh. Indah. Khuliqa min ma'in dafiq. Itu sudah bisa. Coba sambil pencet. Itulah. Khuliqa min ma'in dafiq. Habis nggak itu? Dafiq. Ya susah dong. Habis apa enggak? Cepat lagi dulu Ustaz. Khuliqa min ma'in dafiq. Itu habis gitu, itu. Ustaz, masih habis ya. Nih. Kalau ini habis itu. Dafiq. Dafiq. Sambil pencet hidungnya. Dafiq. Itu habis itu. Itu bukan. Ada celah.
Indafiq. Susah banget Ustaz. Enggak susah. Belum dapat baik. Iya. Khuliqa mimma indafiq. Itu bisa Ya, enggak lanjut. Ustaz? Lanjut. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dir. Diro. Qadir. Bukan diro. Dir. Ya qadiro. Bukan begitu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Masih diro. Tipis R-nya. Innahu. Bukan masalah tipisnya. Jangan dihidupkan. Oh, Diro. Itu hidup namanya. dir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Habis dir. Dir. Bukan dir. Paham nggak? Nih, coba dengar. Dir dengan dir. Oh, Ada dir, bedanya nggak? dir. Beda. Yang betul yang belakang. Ya, yang salah yang belakang. Oh, Jadi dia habis, Bu. Laqadir. Jangan laqadir. Paham nggak? Ada bedanya? Laqadir. Nah, begitu. Laqadir. Itu salah ya, Ustaz. Laqadir. Nah, itu. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, Yauma tublas sarair. Benar enggak Ustaz? ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wasma idza Wassama. Astagfirullahaladzim. Wassama idzatir raj' wal ardi dzatis sad'i. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Coba perhatikan di ayat yang ke 13-14. 13-14 ya Ustaz. Ya. Innahu laqawlun fasl. Jangan fasl. Oh. Fasl. Oh, fasl. Salah Ustaz ya. Fasl. Jangan sampai asotnya mantul. Fasl. Nah, coba ulang satu Ustaz. Huwa bil hazl. Ustaz ulang yang dua ini dulu Ustaz. Ya. Innahu laqawlun fasl. Sudah belum Ustaz? Oke. Masih. Wa ma huwa bil hazl. Nah, hazl bukan hazl. Hazl. Wa ma huwa bil hazl. Masih. Hazl. Wa ma huwa bil hazl. Bukan begitu. Hazl. Ingat? Hazl. Naikkan. Hazl. Jadi lamnya enggak kedengaran gitu. Ya kan dia sukun. Bil hazl. Nah. Oh gitu. Kedengaran lamnya cuman dia tidak besar, bukan hazl.
Bil Iya, ya Ustaz. hazal, bukan begitu. Iya Ustaz. Makasih banyak. Oke, Alhamdulillah. sama-sama. Barakallahu fikum. Baik, lanjut Bu Samini, silakan. Yes. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja Bu? Iya, kemarin tuh aduh ini HP-nya dipakai anak jadinya mau izin lah malam baru balik anak tuh. Maaf Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Iya. Kalau sehari ketika Taraki nggak hadir itu saya bertanya-tanya nih teman-teman sehat atau gimana? Iya, maaf Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat terus Pak Ustadz. Ketemu terus. Amin. Sekarang berarti Surah Al-Mujadalah Al-Mujadilah ayat ayat ke-12. 12. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ghainnya paskan ghafur. Oh, kurang tebal. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Alam taro ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala kadibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum azaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Baik. Cukup Bu, insyaallah. Hasbuk barakallahu fikum. Oh, koreksinya Pak Ustaz. Khair insyaallah. Bagus sudah bacaan sekarang. Alhamdulillah. Lumayan, bukan lumayan, Masya Allah. Mizannya sudah mulai teratur ya. Tapi grogi masih Pak Ustadz. Iya, itu Grogi. deg-degan itu Iya, ini apa namanya? Wajar karena masih punya jantung. Ya, terima kasih ya Pak Ustadz.
Ya, refleksinya, sama-sama. ilmunya, semuanya. Baik, silakan siapa sekarang? Yang kelima, Bu Sumini, silakan. Bu, tadi Bu Samini, sekarang Bu Sumini. Ibu Sumini bisa? Baik, sementara. Ya, silakan Bu Sumini. Sudah. Silakan. Surah Al-Kafirun, Ustaz. Al-Kafirun. Tafadhol, silakan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Baik, Bu Sumini ya, insya Allah. Bagus baca. Tinggal di mojah terus, latih terus. Cadel, Bu Sumini ya. Cadel, apa saya teh? Cadel. R-nya kurang. Ya, iya, Atau kayaknya makanya di ro ya. maksudnya Nggak R itu bisa baca R. bisa Ustaz, cuman kalau kayaknya agak kelihatan kalau pastiin R bisa, cuman agak kurang alir kalau pas dibaca tuh perasaan. Ya, ya penyakitnya di situ kayaknya. Iya, Coba RRI. RRI. Kayak kurang alir gitu Ustaz. Jadi kayak ronya tuh kayak Ya, putus. ya. Ya, putus R-nya. Coba Arro. Ro. Coba gini. Ya, lidahnya gini. Yang digerakkan yang ujung aja. R, 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 R. R, R, R. Nah, itu latihannya kayak gitu ya. Jadi gini. Yang Hmm, tuh, ini, naikkan ke sini. Ya. hmm. Nah, ini, gerakkan Yes. ke sini. R, 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 R. Itu latihan roh-nya. R. Ya. Oh, kelihatannya ya. R. Terus gitu latihannya. Iya, jadi kalau ini tuh kayak apa tuh nggak bisa ngalir gitu, maksudnya kayak putus gitu. Ya. Tapi memang kalau pada biasanya, Kalau kayak Bismillah yang di pertama hmm, tuh dapet, pas yang keduanya kadang nggak dapet, kadang yang pertama nggak dapet, yang keduanya dapet. iya, konsistensi dalam R. Coba nantilah insya Allah. Terus latihan kayak gitu. Kayak gini. R, 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 Ya, R, R gitu latihan. kurang getar atau Karena gimana dia maksudnya tuh ya? ya dibilang kurang tawassut ya. Mm-mm. Nah, maksudnya nggak Jadi dapet saya itu. kayak tengah-tengah, udah tengah-tengah lagi gitu. Gimana sih? Ya, latihan ya terus insya Allah. Enggak besar, sedikit aja itu. Tinggal latihan aja sering R, 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 gitu. Baik, gitu dulu ya. Bagus. Terima Zoom kasih. ini lebih Koreksinya. mudah dari Bu Samini.
Iya, karena A dulu baru U kan? Iya, iya, masih muda itu Pak Ustadz. Saya kenal. Iya, kalau U itu di akhir. Nah, A duluan akhir. Berarti A lebih tua daripada U. Ya, perkiraan aja. Makasih Ustadz ya ilmunya. Sama-sama, sama-sama. Sekarang yang keenam. Bu Sartina, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Surah Silakan, Bu. Al-Qasiyah. Al Al-Qasiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Minasya, Bu. Minasyaiton. A'udzu billahi minas syaitonir Bukan. rajim. Bukan minasyoy itu bukan. Minasyaiton, minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Khashi'ah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Kho-nya agak dalam sedikit, Bu. Ya Ustaz. Jangan huruf H yang nyama jadi kho. Jangan khashi'ah. Khashi'ah bukan. Ya. Khashi'ah. Coba ulang. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Wujuhun yawma. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Ya. Itu Ustaz. Ya. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini panjang. Yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Ghainnya jangan mantul. La yusminu wa la yughni La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namarikum masfufah. wa namariqu masfufah. Wa namariku masfufah. Wa darabiyu mabsusah.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat wa أفلا ila ينظرون إلى الإبل كيف خلقت wa wa ilal mana sebentar Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Ngeblank. أفلا ينظروا Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat. Ya Ibu masih di ikhfa Ya, Pak, ya ulang. Ulang Ustaz. ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat. Jangan diburu-burukan di ikhfa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yanzuru. Jangan afala yanzuru. Bukan begitu. Yanzuru. Dengung. Itu ikhfa. Nun sukun bertemu dengan dha. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat. Gitu Ustaz. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Mana Ustaz? Baik. Perhatikan lagi di huruf-huruf ikhfa, nun sukun, dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 15. Terus juga mad, perhatikan ya. Ya, Mad Ustaz. far'i tentunya yang lebih panjang daripada mad tabi'i. Baik. Ya. Kemarin sudah Makasih. kita bahas tentang mad far'i, mad tabi'i. Kemarin hadir tidak? Kemarin tidak hadir Ustaz. Oh Pergi iya. ke rumah sakit jenguk saudara yang sakit. Allah yashfik anta syafi la syifa illa syifa. Syifa la yughadiru saqam. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Amin, Bisa amin. silakan, bisa. Ustaz. Sama-sama. Ya Ustaz. Sekarang masuk surat As-Saff. As-Saff. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbu
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ulang di ayat kelima. Anni Rasulullah. Anni Rasulullahi ilaikum. Nah, sinnya terlalu tebal. Oh, Rasul, sasi, si, su. su. Ulang. Nggak ada video saya. Ya. Bentar. Dari Ani. Is, us, sasi, su. Rasul, bukan rosu. Oh iya. Kalau dia rosus, maka dia terdengarnya seperti huruf so aja. Su, rosu, tetap begini. Bu. Kalau mudahnya begini. A, I, U. Jadi musta, musti, musu, tetap dia su, rosu. Coba ulang. Anni Rasulullah. Anni Rasulullah. Oke, baik. Cukup sampai di situ dulu. Nah, sekarang Ustaz. Afwan. Nah, itu memang agak butuh butuh ekstra. Si, su, Iya. rosu. Su. Terbawa huruf ro-nya tebal, Ya. mungkin langsung ke sin. Ro-nya tebal, terus sinnya rumah. Jadi Iya, ikut. Astagfirullah. Khair, insyaallah. Iya. Baik, Keren ya, Ustaz. Afwan. Sehat selalu, Ustaz. Amin, Allah, amin. Bukana silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang surah Al-Mumtahanah ayat 6. baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم nggak nyampe Ustad. Kenapa nggak dimatiin? Rojikum aja ya. Rojikum ya. Iya. Mikirnya nanggung sedikit lagi, tapi nggak nyampe Iya. tetap. Jangan Ulang ya mikir Ustad ya. nanti habis napasnya habis semua. Iya Ustad. Ulang ya Ustad. Ya ulang-ulang silakan. وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Koreksinya Ustaz. Nah, huruf dho yang fathah. Ya, agak ditaikkan sedikit, dinaikkan sedikit. Ya, Baik karena Ustaz. dia sifatnya di samping da isti'ala, dia punya sifat namanya idbaq. Baik, syukran. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz. Amin. Jazakallah. Baik. Selanjutnya siapa? Wis Bogana? Saya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Surah Al-Mudaththir Ustaz, ayat Ya. 48. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Ka'annahum humurum mustanfirah. Farrat min qaswarah. Bal yuridu kullu mri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Kalla bal la yakhafunal akhirah. Kalla innahu tazkirah. Faman syaa'a dzakarah. Wa ma yadhkuruna illa ay
يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Baik. Ustaz. Khair, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ini silakan. Nama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surah Al-Jin awal. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir Minasya, bukan minasyaito. Minasya, jangan pakai sad dan pakai sad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. saja yang buru-buru di ro. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kemana, Bu? Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. No, kan? Masih ya Ustaz? Iya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz? begitu. Pelan-pelan. Qul uhiya ilaya. U-nya panjang itu kan. Kemarin sudah belajar. Oh, iya. Kemarin masuk, Kak? Iya Ustaz. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Panjang lah ya, Bu. Inna sami'na Qur'anan azaba yahdi ila rusdi fa'aman Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. yahdi ila rusdi fa'amana Maksudnya ila rusydi, jangan ila rusdi, bukan begitu. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Dinya tidak panjang. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yahdi ila rusdi fa'amanna. Tidak panjang, Bu. Ila rusdi fa'amanna. Ila rusdi fa'amanna bih. Ya, mantul. Ila rusdi, bukan begitu. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ila rusydi, bukan ila rusydi. Bukan rusydi. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Ya. Walan nusyrika bi Jangan nusyyrika. Oh ya. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ya. Wa anna ya. Wa annahu ta'ala jadda
Bina matah. Jaddu, kan jadda, jaddu. Ustadz, ada tamu Ustadz, Afwan. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Tak batasin ya Ustadz ya. Oh iya, silakan sampai ayat 2 dulu ya. Afwan Khair, Ustadz. insyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, izinlah Ustadz ya. Ya, silakan. Baik, siapa sekarang? Pak Andi, silakan. Ya, Ustaz. Al-Baqarah halaman 32 ayat 208 sekarang, Ustaz. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Lanjut. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية من بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Ulang sekali lagi, sal Bani Israil. نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة Baik. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik. Hasbuk. شكرا أستاذ. Afwan. Alhamdulillah. Siapa yang belum sudah semua? Insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza.
Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan Allah catatkan amal baik dan Allah anugerahkan keistiqomahan. Mudah-mudahan amalan ini yaitu malam Ahad ya menjadi tercatat menjadi amalan yang istiqamah. Walaupun nantinya kita berhalangan hadir, Allah tetap catatkan sebagai pahala hadir. Mudah-mudahan istiqamah yang sedikit ini membawa kepada kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita syafaatnya nanti ya melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah meringankan hisab kita nanti di hadapannya. Yang terakhir, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca menjadi naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi naungan nanti di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana matahari lebih panas, lebih dekat daripada saat ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanul jaza. Kepada antum semua sudah meluangkan waktu. Dan mudah-mudahan antum yang meluangkan waktu ini benar-benar Allah catat sebagai amal yang baik, amal yang besar dan menjadi pahala yang nantinya membantu kita di hadapan Allah. Cukup teman-teman, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz sudah menolak kita semua. Semoga menjadi pahala jadi amal Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga Allah mudahkan untuk bisa semakin fasih baca Al-Qur'annya dan istiqomah. Dan selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.